Okay, so we go to our second topic. Okay, second topic dalam kita punya syllabus iaitu internet technology. Okay, internet technology. So first subtopic adalah basic concept of network. Basic concept of network. This one bila you belajar di subtopik, you akan dapat tengoklah yang Madam duk sebut-sebut hari tu kan berkaitan dengan firewall. Firewall ni nak lindungi network. So you akan tahulah network tu apalah daripada topik hari ni. Hope it can help you to understand more. Okay, so learning outcome for today's lesson adalah lepas you follow Madam punya lecture today, you should be able to explain the concept of network. You all dapat explain concept of network. Second, you dapat explain types of communication device and transmission media used in a network. Nanti kita tengoklah apa benda ni kan ni. Communication device, transmission media ni apa benda ni, kita tengok details later. And then third, after this subtopic punya lesson, you akan dapat describe the advantages and disadvantages of network. Okay. Describe advantages and disadvantages of network. Itu tujuan kita punya lesson hari ini. Okay, so the first one is untuk dapat explain concept of network. Okay, so here is the overview untuk kita punya content today. Basic concept of network, kita akan tengok what is network itself, apa definition dia, and then kita tengok apa itu communication device dan juga apa itu transmission media. Ini Madam pakai ringkasan sajalah ya, ringkas punya word saja. First sekali, what is network? Okay, definitionnya adalah collection of computers and devices connected together via communication device and transmission media. So, keyword pentingnya adalah collection of computers. Dia mesti more than one computer. Kalau satu je komputer tak terhubung dengan mana-mana komputer lain, itu tak dikira dia berada dalam sesebuah network. Dia duduk sorang-sorang lah, dipanggil stand alone computer. Stand alone computer. Yang mana connect to other computers termasuklah di rumah kita kan. At our home, kita ada satu PC je but it connected to internet. So itu dah dikira sebagai connect to a network. Kalau tak ada internet, stand alone computer. Stand alone computer. Okay, so connected together and devices connected together. Devices ni seperti printer, semua tu lah yang lain ya. Kita punya scanner ke apa ke. Connected together melalui apa? Via ni melalui communication devices, peralatan komunikasi and transmission media. Medium transmission ya. Medium transmission. So, sorry. Okay, kita tengok collection of computer study dan juga devices study juga dikenali sebagai known as nodes. Juga dipanggil nodes. N-O-D-E-S. Nodes ya. Boleh di-refer sebagai node dalam network. So, example of nodes maybe boleh jadi computers itu sendiri, smartphone kita, tablets kita, printers yang ada dalam rumah atau office, and then scanners, ATM machines pun connected to dia punya bank dia, line dia, connected to their bank, and then kios. Tahu tak kios apa? Kios bukan kios kedai gerai jual asam semua tu tahu. Okay, kios ni apa? Biasa tengok tak kios? Yang kat McDonald ada yang ni tak? Sekarang kan order pakai yang touch screen pakai touch screen je. Order kat situ je kan bila kita masuk dalam dia kan. Betul. Yang ada screen yang kalau kita pergi shopping complex pun, kalau kita nak tahu apa soalnya arah ke apa ke dekat airport ke, dia ada kios untuk kita search anything lah. Ya, berkaitan dengan tempat tersebut. Itu dipanggil kios.
Faham tak ni ya? Orang yang biasa pergi tempat-tempat macam tu boleh nampak lah kios. Kios yang kita boleh search information berkaitan dengan that place. Okay? Kalau dekat MACD tu untuk order lah, untuk buat order. Betul. So network, okay, network ni dia ada dua jenis. Sama ada wired network ataupun wireless. Wired ni berwire lah, okay, berwire. So network berwire ni macam mana wired network? Okay, dia adalah network that use cables to transfer data between connected computers and other network devices. Okay, dia gunakan wire lah atau cables untuk transmit data antara komputer yang terhubung tadi dan juga device-device dia. Okay. Wireless pula macam mana? Network set up by using radio signals to allow communication among computers and other network devices. Wireless ni tak pakai kabel lah, tak pakai kabel tapi dia menggunakan radio signal. Okay, ditransfer melalui radio signal. Yang wifi kita semua tu lah, ya. Tak pakai kabel. So, components of network. Okay, bila masa kita boleh categorize kita berada dalam sebuah network, bila kita ada computer and devices, okay. Kemudian kita ada communication media, kita ada juga transmission media. Ada these three, kita dah dikira sebagai berada dalam satu sebuah network. So example of network design ataupun layout of network adalah seperti image yang Madam share di sini. Okay, as you can see, banyak kalau you search tentang gambar network, dia akan tunjuk macam ni lah lebih kurang ya. Kita ada ini PC biasa, perwakilan dia tak kisahlah bentuk ini boleh, bentuk kotak pun boleh. Ini dia memang lukis bentuk komputer lah, PC lah macam PC kita, personal computer. Okay, ada 3 PC, 1 printer, okay, kemudian ada 1 server. Okay, server ni nanti kita akan go detail selepas ini you akan jumpalah apa definition server ni. Biasa dengar perkataan server? Oh, ini dalam game ni. Apa dia? Kalau ini dalam game. Oh, dalam game ada server juga. Ya, betul. Biasa dengar lah kan. Girls, macam mana girls? Biasa dengar perkataan server? Pernah dengar tapi tak tahu apa dia. Pernah dengar tapi detailsnya tak tahulah kan. Apa meaning dia, apa function dia, okay. Sama juga this device iaitu switch and juga router. Sajalah tunjukkan. Nanti kita akan go details. Ya? DFT 13 ada orang nak masuk. Oh, tak boleh masuk ya dia? Dengar-dengar tadi. Tak ya? Boleh dah? Mana dia? 13. Boleh dah? 13. Dah bila masuk dah. Terima kasih, Madam. Sama. Okay, so ini nanti kita akan go through nanti. Don't worry. Okay, apa benda switch, apa benda router. It will come later. Ni Madam tunjuk contoh-contoh layout network ya. So boleh jadi juga macam ni, okay, komputer and then internet. Internet usually kita represent dalam diagram, kita guna gambar cloud. Kita wakilkan dengan cloud, awan ya. Macam ni di satu rumah lah maybe kan. Ada komputer, ada dua komputer PC, ada satu laptop. Okay. Kemudian ada game console and then connected to switch atau hub juga. Switch atau hub tadi. And then ada printer. So this one is device lah. Devices lain. Printer, game console ni. Switch atau hub pun adalah device lain selain daripada kita punya main iaitu PC dan juga laptop. Yeah? So PCs, laptop and devices. Other devices connected together. Ini dikira sebagai sebuah rangka ya network lah ni. Network di mana? Network maybe di rumah lah ni. Network di rumah sebab ada game kan. Takkan kat office ada game. Okay. Lagi contoh. Ini macam kita ada satu je kat rumah. Kat PC kita ada satu je kat rumah. But kita ada
connection to internet. Adakah ini dikira sebagai network? Kira sebagai network tak? Ya. Sebab dia connect internet juga Madam. Ya. Network. Walaupun dia ada satu je kat sini, kat rumah dia ke, tapi dia connect to internet. So this layout dianggap sebagai satu network juga. Internet ini adalah network yang sangat luas lah, worldwide. Dia worldwide, okay? Kita connect to worldwide network. Yang ini di rumah dia. So it's still a network. Walaupun ada satu je device dia, iaitu PC dia lah. Still consider as a network. Nah, faham tak ni? Tiba-tiba gambar ada satu je, awak jawab bukan network. Salah lah nanti. Boleh ada. Fahamkan diagram lah. Bila connect to internet, it means that it show a network lah here. Connected through modem. Okay. Nanti kita tengok modem ni apa pula. Akan ada nanti. So sabar. Apalah fungsi modem kan? Kita tengok fungsi device pula. Okay. Explain types of communication device and transmission media used in a network. So after this, you should be able to identify lah. Communication device apa, transmission media apa. Okay. So communication device ni defined as any hardware that transmit data. Dia boleh transmit data, instruction ke, information ke between apa? Between a sending device yang menghantar, dan juga device yang menerima data tadi. Data atau information lah. So any hardware yang terlibat dalam penghantaran data. Penghantaran data boleh, instruction boleh, information pun boleh, ya. Apa-apalah between sending device and receiving device. So keyword dia di sini any hardware. Ni mesti ada bila you nak jawab definition of communication device. Any hardware, sebarang hardware perkakasan yang bertugas untuk transmit data ke, instruction ke, information ke between sending device yang nak hantar info tadi, dan juga penerima data tadi, receiving device. Boleh ya definition dia? Any hardware transmit data, instruction, information between a sending device and ni wajib ada ni, between sending device and receiving device. Itu dikira sebagai communication device. So, examples of communication device yang ada atau you should know as a student science com kan, you kena tahulah. This all listed here. You kena tahu what is modem, network card apa, wireless access point apa, router apa, hub or switch tu apa. Nampak ni tadi you all dah nampak diagram dia kan, tentang switch, tentang router pernah nampak tadi, Madam tunjuk. Okay, modem pun ada Madam tunjuk tadi diagram dia. So now we are going to look at apa function of all this device. Okay, all this communication device. Okay, ni antara contoh rupa-rupa modem lah yang ada. Okay, ni brand lain lah, ni brand Motorola. Okay. Modem adalah device that converts data between transmission media so that it can be transmitted from a computer to other computer. Fungsi dia untuk apa? Tengok keyword di sini. Device that convert data. Convert apa ni? Okay, nak convert apa? Between transmission. Ya. Yang modem ni memang dia asing dengan wifi dan router. Ke dia gabung sekali ni semua? Ada gabung sekali dah sekarang. Okay. Dipanggil modem router lah, duduk sekali dalam satu device. Tapi ada dua bahagian lah, ada dua function lah di situ. Satu bertindak sebagai modem, satu bertindak sebagai router. Ada dua device dalam tu tapi duduk dalam satu device. Faham tak? Dia duduk dalam satu seketul device lah. Seketul pula. Macam tu lah. Asing pun ada, yang together pun ada. Okay. So apa dia convert apa? Apa tugas dia nak convert apa?
So modem ni dia akan convert digital, kita guna komputer atau smartphone kita ni semua digital kan sebab komputer kan. So data dalam bentuk digital kita tadi, digital bentuk apa? Binary ya, masih ingat lagi? Ingat ke tak? So data bentuk digital ni bila dia go through modem, modem akan tukar ke bentuk analog. Bentuk analog dulu, signal biasa, okey? Dan keluar ke internet, ni kita kira internet lah ya. Keluar ke internet melalui phone line, okey? So that's why lah di rumah you all yang ada 3mix ke, ada Unify ke, so dia akan ada modem sekali lah. Dia akan dihantar bersama dengan modem. So data kita perlu di-convert dulu. Yang digital tu wireless ni kan? Boleh Ya, kalau ni sekarang berwire, ikutlah. Wireless pun ada. Tapi mesti go through modem dululah. Tapi yang wireless ni tu bentuk binary juga ke atau bentuk signal? Bentuk binary juga, okay? And then transmit kepada penerima. Penerima, di pihak penerima ada tak modem? Ada modem juga. So di pihak penerima what happen? Data masuk tadi adalah analog. So modem di pihak penerima, receiver tadi, modem di sana, modem di pihak penerima, dia akan convert balik signal analog yang masuk tadi ke bentuk digital. Baru dapat dibaca oleh dia, oleh penerima tadi. So itulah tugas modem. Modem come from the word, ada tak tahu? Oh tak ada, okay. Modem ni datang daripada perkataan apa? Siapa boleh cari? Modulate. Modulate, demodulator ya benda. Yes, betul. Modulate dengan demodulate. Kan proses untuk convert ke digital ke analog adalah modulate. Demodulate adalah sebaliknya. Hope I'm correct. Ulang balik lah. Teruk betul tulisan. Demodulate. Proses yang berlaku. So modem itu come from this word. Modem. Modulate, demodulate. Modulate. Boleh faham? Tugas modem? Boleh madam. Dia kena faham dulu lah supaya dapat gambaran so that bila soalan ditanya pada you all dapat imagine modem, nampak signal digital analog kan. Lepas tu you dapatlah buat ayat dia untuk convert. Keyword tu dapatlah convert. Convert apa? Signal from digital to analog and analog back to digital. Itu fungsi modem. Tapi definition yang diberi tadi adalah sangat umum lah ya. Convert data. Details dia akan tukar signal digital kepada analog and analog back to digital. Tapi cukuplah setakat you pakai this definition pun tak apa dah. Untuk menjawab soalan definition ya, especially. Okay, how about network card? Second device, communication device adalah network card. Network card ni macam ni lah rupa dia. Okay. Dia berada di mana you all? Modem tadi kalau untuk modem kalau kita built-in lah ya. Ada yang built-in, ada yang device asing. Okay. Yang ini kalau network card ini di dalam kita lah, di dalam kita punya device. Kalau laptop, dalam laptop lah. Kalau dalam PC, dipasang pada PC kita lah. Nampak tak port ni? Ni dipanggil port. Nampak tak lubang hitam ni? Yang inilah, this one is where we put the cable lah. We plug in the cable. Network cable. Network cable. Lama ya madam. Apa dia? Yang network card ni untuk komputer lama ke atau ada lagi atau sekarang? Ada lagi sekarang. Tapi tak banyak. Ada ke laptop? Macam tak ada lah awak. Saya tak ada. Tak ada sebab ada wireless.
Laptop sekarang tak provide network card. Dia tak ada port tu. Tak ada port macam ni dah. Maybe PC kot maintain PC adalah maintainkan network card bentuk macam ni. Okay. Dia patut provide lah. Mana tahu kita nak guna kan. Ataupun dia dah tukar bentuk dia lah awak. Kejap. Ataupun port dia dah bukan bentuk macam ni. Selalu ni ada. Apa dia? Dia built-in terus dalam motherboard. Okay. Dia ada tempat cucuk kabel tak? Apa nama port dia? Dia bukan bentuk port ni kan? Dia nama lain kan? Internet port. Dia straight je kan bentuk dia? Ada. Kena cari yang untuk laptop punya yang terkini. Yang ni pattern lama lah. Yang ni style lama. Dia macam kabel phone hampa pun biasa pun tak pakai sekarang kan kat rumah. Payah nak cerita. Okay. Yang ni yang lama lah. Ni Madam tunjuk contoh je. So yang nowadays awak boleh search sendirilah tengok network card yang untuk laptop macam mana lah. Boleh? Yang ni style lama. Yang ni untuk PC. Yang penting tugas dia apa? Functionnya adalah untuk Allah Akbar. Kuatnya lagu anak aku. Raisha? Tak ada. Okay, device that enables a computer or device that does not have built-in networking capability to access a network. Okay, kalau zaman dulu kalau lah tak ada network card ni, dia tak boleh nak connect to internet lah. So kena pasang network card di dalam PC tadi, okay. Tapi nowadays punya device semua dah provide macam siapa tak kata tadi? Tak perasan nama siapa sebab tak naik kat sini. Tak nampak. Memang dah built-in lah, especially kalau kita dah pakai laptop saja, kita dah pakai smartphone, semua built-in lah ya network ni. Okay, network card. So tugasnya yang penting di sini enables a computer or device, sebab device ni macam printer pun dia ada network printer tau. Network printer dia tak samalah dengan network printer tak samalah dengan printer yang biasa yang pakai kabel biasa tu ya, yang tak boleh connect to network. So dia printer sekarang dah ada yang jenis yang boleh connect to network terus. Device ni, apa maksud device? Sebab ada device yang memang boleh connect to a network. So contohnya adalah printer lah. Sebab tu di sini dikata computer or device. So maybe printer tersebut juga diletakkan dengan network card juga. Sebab di office selalu kita bukan beli printer satu-satu untuk staff, okay? Kita share kan. So lebih jimat beli printer yang boleh connect directly pada semua staff di situ. So network printer lah kita pakai. Kalau beli satu-satu lagi mahal lah balik ya untuk setiap staff. Benar-benar. So yang kan kata printer ada juga network card. So kita cucuk dari komputer kita sendiri baru dia boleh transfer data tu ke printer tu. Ya. Bukan ke kalau di office kita tak connect directly ke staff. Tidak banyaklah punya port dia kan. Kita akan bawa tarik kabel dia ke satu device nama switch dulu. Saat kita tengok switch. Macam saya nak print, dia pergi kat switch di sini. Ya. Sudah tunggu online macam waiting line Ya. Okay. So kalau ramai nak guna serentak kena queue lah. Kalau ada 10 staff serentak semua nak print, ada satu je printer network, so they have to queue lah. Faham? Faham. Sebab dia usually kalau yang network yang banyak di office, kita tak tarik directly lah kabel tu. Kalau di rumah boleh lah kan. Tapi kalau di office banyak user, kita pergi ke switch dulu. Kat switch tu is like a station atau hub, center. Sekejap lagi ada function switch kan. Boleh nampak lah function dia. Dan mungkin diagram tadi kan, nampak diagram tadi? Diagram tadi tak tunjuk, tak connect ke switch, kejap. Ini.
Ni, printer ni connect ke server. Okay, so means sesiapa yang nak print di sini, 3 orang ni, dia akan bawa ke switch, go through server dulu. So server akan handle lah siapa yang hantar dulu, dia terima dulu arahan untuk print, dia akan queue lah untuk buat printing di sini. Okay, so ni macam central device. Kita tak tarik direct kabel pergi setiap satu, sebab kat printer mana ada port banyak-banyak kan. Port nak cucuk mana boleh banyak-banyak, tak ada. So everybody go to switch first. Kemudian server ni akan handle lah. Server ni is like macam mana, pengendali, pengawal untuk semua PC-PC di rangkaian tersebut. Dia yang utama lah, dia powerful. Dan semua setting kita boleh buat di server, ya. Maksudnya kalau macam ni, dia wireless connection. Dia apa? Wireless connection lah. Diagram ni tak mewakili wired atau tak wired, dia hanya tunjuk secara logical connection tau. So wired atau wired, tak unwired pun boleh, tak kisah. Yang ni diagram ni tunjuk macam seolah-olah logical punya connection. Logical connection pergi ke switch dulu. Kabel atau tanpa kabel tak kisah. Sebab wireless ni dia ada, kita kena ada pasang pula wireless punya device kat sini. Wireless router. So kalau nak anggap yang ni macam berkabel pun boleh, tak ada masalah. Yang ni guna kabel pun macam ni lah rupa dia. Kita tarik semua kabel ke switch dulu. Okay, server pun tarik ke switch. So this one sebagai center. Printer kita tak directly tarik ke switch, kita kita connect kabel dia terus ke server. Cucuk port belakang dia. Soalan awak tadi wireless ke tak wireless kan? Kalau macam nak cakap, sebab diagram ni kadang-kadang dia hanyalah logical punya representation. Nak tunjuk secara logical, secara bayangan. Setengah tu mewakili, setengah tu memang betul lah dia nak draw buat physical layout macam ni. Memang tarik kabel macam ni pun. Disebabkan tak ada nampak wireless kat sini, tak ada wireless kan. So madam rasa this one is physical layout lah. Memang dia akan tarik kabel macam ni lah. Berkabel. Boleh ya? Ni berkabel lah. Boleh ya. Okay, madam. Okay, nampak ni. Network card. Okay. So, semua device yang nak connect ke network, mesti ada network card lah. Itu ibunya. Tak ada network card, sama ada di built-in atau tak built-in, tak boleh connect ke internet. Wajib ada network card. Semua device kita. Asas dia. Kalau tidak, memang tak boleh connect ke network. And then, third device adalah yang you patut kenal adalah wireless access point. Nampak tak wireless? Access point. It's a central communication device. Ni pun device, central device juga. Okay. They allow computers and devices to transfer data wirelessly among themselves or to transfer data wirelessly to a wired network. Okay, so yang ini kalau yang untuk yang wireless kita perlu guna access point lah. Fungsi dia untuk membolehkan device-device atau komputer yang communicate secara tanpa wire untuk communicate secara tanpa wire. Atau untuk transfer data secara wirelessly kepada wired network. Dia boleh masuk ke wired network juga. Contoh yang ni banyak di mana? Di sekolah-sekolah. Sekolah luas kan? Dan maybe you all ada computer lab. Ada computer lab tak dulu? Computer lab ada tak sekolah hampa? Ada. So computer lab tu contoh untuk wired network. Betul tak? Wired network kan? Semua berwire, madam rasa di lab you all, lab komputer.
Tapi daripada lab komputer, kita berada di office, di pejabat sekolah ke, di tempat lain sekitarnya tu, sekitar keliling Padang ke, let's say you punya komputer lab tu dekat dengan Padang ke, you all nak study di Padang, macam mana you nak nak tumpang network di komputer lab tersebut? Macam mana? Kita pakai phone, wireless. So di computer lab itu boleh dipasang wireless access point untuk provide you all punya internet free you all. Macam wifi kan. Mesti ada wireless access point lah supaya awak ada capaian untuk akses internet sekolah. Tak nak guna data sendiri kan. So perlu ada wireless access point di luar lab tu. Di luar lah selalunya ya, supaya line tu tak ganggu. Wireless access point ni sebenarnya dipasang di tempat yang tinggi lah. Di hujung-hujung bangunan tu pasang so that awak boleh tumpang network sekolah. Awak tak payah pakai data you all sendiri. Faham tak ni? Wired. Boleh. Awak wireless sebab awak pakai phone kan. So awak nak connect ke network sekolah, awak boleh access melalui jika sekolah provide access point kat you all. Ada access point, you all boleh access lah wifi sekolah ya. Oh baik, ni beza wifi kita yang personal wifi. Beza. Ke sama? Wifi tu dia punya connection dia. Wifi tu apa? Wireless Fidelity kan? Nama panjang dia. Wifi tu nama teknologi dia. Jangan confuse. Yang ni device. Kita tengah cakap pasal device. Okay, Wi-Fi tu teknologi yang kita guna untuk akses network. Macam ni. Okay, di sekolah awak maybe ada modem router. Mesti ada yang ni dululah sebab nak akses ke internet sekolah. Sekolah kena ada modem router masing-masing. Lepas tu daripada router tadi ada kabel tarik daripada switch lah. Switch ni semua PC-PC di sekolah akan connect ke switch. Contohlah kan, contoh. So untuk menguatkan wireless access dekat sekolah, mungkin ada kena pasang beberapa wireless access point sebab maybe letak di makmal sains, maybe pasang wireless access point di store sukan ke. Banyak tempat kan perlu banyak. Sebab dia akan perlu banyak lah sebab dia punya signal tu tidak kuat. Tak boleh pergi jauh. Okay. So perlu beberapa lah kalau dalam kawasan sekolah tu perlu beberapa wireless access point supaya you all dapat guna wifi sekolah. Okay. Oh betul. So yang the main core adalah modem router Itu yang main core dia. Ya, untuk ke internet public internet memang perlu modem router. Lepas tu yang wireless access point ni adalah nak di dalam network sekolah kita. Oh nak luaskan connection. Dalam kawasan sekolah. Contohlah Madam bagi kawasan sekolah. Building A, blok A, building blok B1, kawasan building kantin 1 supaya ramai dapat akses wireless you all, wifi you all. Kalau tak pasang ni memang macam mana nak akses? Internet sekolah tak dapat lah. Faham tak? Dia kena pasang banyak. Sebab maksud dia tadi apa? Untuk allow you all, untuk allow mana-mana device yang guna wireless, macam kita kan kita kena on, kita on apa? Wifi lah kan? Kita on wifi baru boleh detect. Contoh tadi network sekolah. Okay, on wifi boleh detect network sekolah lah. Asalkan ada access point tadi. Kalau tak ada access point memang tak dapat lah capai because kita pakai secara wireless, kita punya phone kan. Okay, manakala di kawasan lab tu dikira contoh sebagai wired network. Kawasan lab tu connect ke switch dikira sebagai wired network. Ni kira kawasan sekolah. Ni kawasan network kawasan sekolah and then
All the device yang mana wired, semua tarik lah. Yang device ni pun tarik kabel dia ke switch juga. Access point ni tarik kabel ke switch. Yang ni pun tarik ke switch. Okay. Kemudian baru keluar, baru kita dapat akses internet di sini. Ni kawasan sekolah. Ni dalam kawasan sekolah, yang ini bukan dalam, ini kita dah keluar dah lah. So di sini. Dalam kawasan sekolah kita mesti last kali untuk capai internet mesti ada modem router kita. Fungsi modem dengan router, modem dah tahu tadi kan untuk convert kan. Router pula, ada tak router? Router buat apa? Fungsi dia connects multiple computers or other routers together. Fungsi dia connect, hubungkan multiple computers atau router-router lain, other routers bersama dan transmit data kepada correct destination. Route, bahasa pendeknya route. Dia akan routekan data tersebut kepada penerima yang sepatutnya. Okay, transmit data to its correct destination on the network. Oh, betul. So macam modem tu nak bagi pintu jalan ke network. Kalau router tu macam dia punya driver ke penerima. Macam tu ke? Ya. Modem untuk keluar dan data masuk. First kali mesti jumpa modem. Router ni di dalam nak route balik kat kita penerima. Let's say di sekolah tu kita ada banyak PC, kita ada banyak pengguna phone kan. So router tu akan hantar ke correct destination lah. Sebab semua data atau information yang dia hantar kat kita, dia ada alamat. Betul tak? IP Yes, IP address, yes. Oh, okay. So dia akan route to the correct destination lah. Nak ke lab ke, nak ke phone kita ke, nak ke office ke, so itu tugas router. Oh, kalau router ni dia terima ke lokasi betul lah. Yang hantar tu tak perlu kan? Hantar data. Hantar tak? Hantar dah di pihak penerima sana pula akan ada dia punya router dia. Oh, okay. Router ni di pihak kita lah. Tapi antara kita pun boleh juga. Nak hantar, itu tugas switch. Antara kalau awak di kawasan sekolah tadi nak communicate dengan cikgu di lab, so dikira hantar data melalui switch sajalah. Switch akan tengok IP address kita. Router ni untuk check daripada luar. Router ni terima data daripada luar, daripada internet, daripada luar. Bukan network kita. Dia terima dan dia detect which nak ke mana ya. So madam, yang data dari luar tu dia lalui router untuk dia pergi ke address mana. Kalau switch tu pula antara kita Antara kita. Okay. The same network lah. Switch tu untuk kita dalam same network. Dia tak lalu router lah. Okay, switch dia sama juga dengan yang last use, iaitu hub. Sama je. Sama dia punya function sama. Cuma yang beza adalah cara bekerja. Cara dia works. How they check the data tu. Okay, a device hub ni adalah device that connects multiple computer juga atau other network device together. Okay, dia memang sebagai center juga. Cuma apa beza dia dengan switch? Okay, switch ni, hub ni dia tak pintar, no intelligence. Sebab apa dikatakan tak pintar? Sebab dia tak check dulu, dia tak ada kebolehan untuk detect IP address tu dan hantar ke penerima yang sebenar. Dia terima saja data daripada luar, dia akan hantar kat semua orang yang ada dalam network tu. Dia terima, lepas tu dia send semua kat semua orang. Compare to switch kan. Switch dia akan detect. Let's say dia nak hantar data itu untuk guru di computer lab, so dia akan hantar kat guru computer lab sahaja.
address di situ. Itu switch. Switch dia tahu nak hantar ke mana. Tapi hub tak tahu. Dia hantar semua. Dia main hantar je kat semua. So penerima ni nanti dia ada detect lah. Kalau bukan tak sama baru dia rebounce balik. Hantar balik. Yang mana bukan untuk dia, dia akan rebounce balik lah device orang lain ni. Yang cikgu tadi dia akan terima lah. Dia tak ada intelligence. So yang hub tu dia sekadar kumpul je maklumat, lepas tu dia connect yang switch untuk hantar maklumat ke specific address. Tak, dia salah satu je. You nak pakai hub atau switch? Oh, dia asing hub dengan switch. Asing-asing. Dia bukan sekali. Dia device fungsi sama sebagai center. Fungsi sama untuk center, terima center kan. Sebagai center. Cuma dia deliver data tu, deliver kat kita nanti, kita punya network ni, dia hantar kat semua orang. Oh, semua orang. Dia terima, lepas tu dia hantar kat semua orang. Siapa yang ada dalam network tu semua dia hantar data tu. Tapi yang kita yang terima ni, device yang nak terima ni dia akan reject lah sebab bukan kita punya. Device kita ada IP address tau. Device kita ada IP address. Laptop ke PC semua ada IP address. So dia ada, bila bukan untuk kita, dia akan rebounce balik lah, patah balik lah. Akan reject lah data tu. So contoh macam ada email ni, dia lalui hub, lepas tu hub tu hantar email tu ke semua orang, tapi ada yang komputer ditolak sebab tak sama address Ya. Ya, kalau di situ guna hub. Kalau di network college, katalah KMK guna hub kan, tak guna switch, macam tu lah. Logiknya macam tu lah. Kalau guna switch, hub ni pun macam dia tak berguna sangat berbanding dengan switch. Switch lagi bagus kan berbanding hub. Yalah. Dari segi kebagusan memang menang pada switch lah. Hub ni device lama lah, tak tahulah masih ada orang guna ke tak. Okay. Tengok dia punya keperluan dia lah. Okay. Switch lagi okay lah. Dia masalah dia panjang cerita ni. Tak boleh nak cerita, nanti tak faham pula. Okay, tak apa. Cukup sekadar tahulah function hub ni apa. Dia sebagai center juga untuk connect semua device yang ada dalam sesebuah network. Cuma cara bekerjanya sahaja beza dengan switch. Fungsi sama dengan switch. Memang jadi central device. Switch duduk jauh pula. Okay. Switch kat sini. Okay, switch bentuknya sama je kan. Tak kisahlah dia punya, ini kita panggil port tau kat sini ni. Maksudnya, kejap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau kita beli hub ni di rumah, untuk di rumah, hanya ada 8 port, boleh maksimum 8 port sajalah untuk share dalam satu network tu. Boleh cucuk 8 device je. Ini kalau 8 port. Kalau yang ada banyak pilihan port ni ada banyak lah. Okay, bukan yang ni je, bukan 8 port je. Ada yang 24 port. Ada yang 4 port saja. Okay. Ini contoh sahaja. Yang ni ada 8 port. Kalau yang switch ni pun sama. Switch ada switch yang boleh provide banyak ni je. Ada 5 port je. Port ni tempat untuk kita connect secara kabel lah. Laptop tak perlu kan? Ya? Laptop? Laptop tak perlu kan? Ni komputer yang besar tu. Tak boleh je. Dia dalam satu network tu. Dalam satu network tu, tiba-tiba you punya wireless you rosak. Let's say you punya wireless tak boleh pakai. Katalah kan, you tak boleh pakai wireless you rosak. You still boleh guna network di office tak? You kena sambung kabel lah. You kena pakai kabel lah. Pakai kabel cucuk ke switch di office. Macam tu lah. Tapi kena guna wire panjang kan mana? Tengoklah kena wire panjang lah. Ikut position kita lah pula kan. Let's say lah kan, kita punya laptop tiba-tiba malfunction, tak boleh nak guna kita punya wifi, tak dapat detect dah rosak. You kena ada option untuk pakai kabel lah. Boleh lagi. Cucuk kabel ke switch yang ada di office. Macam tu lah. Sebab wireless rosak kan, so you kena pakai yang berkabel pula lah. Ada alternatif lah maksudnya. So madam, kalau wire wireless, mana lagi cepat dia hantar information? Sama je kalau kira dari segi speed tu tak adalah.
Kalau kabel ni, kalau jarak dekat okey. Dalam 100 meter masih okey. 1 meter ke? Satu komputer lab tu masih okey pakai kabel. Kalau panjang sangat kabel, dia slow juga. Okay. You akan boleh detect kalau you ada di satu office yang besar, kemudian you nak guna network printer di situ, memang ambil masa awak. Ini happen dekat KMK lah, dekat college. Okay. Dia memang lag juga, memang lag. Kalau kabel. Wireless pun ada juga lag dia kalau jauh kan daripada connection, sama je. It's a backup. Kalau kita punya wireless device kita tak function, kita kena ada backup untuk guna kabel. Kena tahulah kan, bahawa kita boleh pakai kabel untuk buat kerja kita. If kerja kita require network, kalau kerja kita perlu access internet kan, so kita kena guna kabel pula lah. Kalau kita punya device, wireless device kita rosak, wifi kita tak boleh pakai. Itulah sebagai student IT kena tahulah, ya. Okay guys? Boleh ada. Okay, madam. Apa yang tergelak tu? Ini ada animation. Tak tahu. Ya. Sekejap lagi. Sekejap ya. My job is to make college easier. You boleh dengar ke? Have a lot of fun. Boleh dengar tak YouTube saya? Everyone. In this video, we're Boleh. going to talk Okay. about the difference between a hub, a switch, and a router. Now, all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now, the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now, a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast that data to every port that has a device connected to it. Kalau salah satu device kita terima data, hub akan replicate kan, dia kata kan? Akan duplicate and send kepada semua device lain juga. Tu. Dia tak fikir dah untuk siapa, dia memang kerja dia macam tu. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though it was not intended for them. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Okay, you all kena imagine pergerakan data dalam kita punya network ini seolah-olah macam jalan raya yang ada banyak kereta. So kereta tu sebagai data dan jalan raya tu sebagai kita punya communication media kita lah. Okay. Kalau berwire, so dia akan jadi, dia akan makan bandwidth disebabkan pembaziran lah, sebab data ni sebenarnya nak hantar daripada PC ini ke PC ini kan.
Tapi disebabkan hub ni tak pilih, so dia just send kepada semua. Yang tak perlu pun terima, yang ni, dua ni tak perlu pun akan terima. Okay, itulah yang dicerita tadi. Now, a switch is very Switch macam mana similar pula? to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it, and it stores these physical addresses, called MAC addresses, in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub, where a hub would just rebroadcast the data to every port. So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port. And then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it, and a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. Now, hubs and switches are used to exchange data within a local area network. For example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet. Because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses. And hubs and switches do not read IP addresses. So that's where the router comes in. Now, a router does exactly what its name implies. A router is a device that routes or forwards data from one network to another based on their IP address. When a data packet is received from the router inspects the data's IP address and determines if the packet was meant for its own network or if it's meant for another network. If the router determines that the data packet is meant for its own network, it receives it. But if it's not meant for its own network, it sends it off to another network. So a router is essentially the gateway of a network. Okay. So here, dengar tak suara madam? So router ni akan tapis kalau kita nak communicate dengan di luar network kita. Okay, say di sekolah ni network sekolah. Okay, kita nak communicate dengan siapa-siapa di luar kawasan sekolah. Okay, kita perlu melalui router tadilah. Sama juga kalau kita nak terima balik daripada orang luar, daripada network luar sekolah, router di sekolah kita tu akan detect adakah data tadi memang dia ada address di belakangnya, tengok adakah memang untuk penerima di kawasan sekolah. Kalau ya, baru dia lepas masuk. Okay, kalau tidak dia akan rebounce balik lah. Data tersebut dia tak terima lah. So router ni gateway dia kata. Macam gate untuk masuk ke network sekolah tadi. Contoh lah network sekolah. Here we have a private network with its router, and we'll refer to this as the red network, indicated by the red colored screens on the computers. And over here, you're going to have different data packets, indicated by their different colors, which represents different IP addresses, and they are going to be entering the red network's router from the internet. Now, the router is only going to accept the red data packets, because they are the only ones that are intended for this network. So all of the other data packets, the yellows, blues, greens, etc., will be rejected by this router because they were not intended for this network because their IP addresses were not meant for this network. Okay, sorry Irfan, untuk dalaman dipanggil MAC address.
Jika yang melibatkan IP address ditapis oleh router. Untuk So, dalaman MAC address. Yang IP address tu dia akan tukar pada MAC address tu? Macam mana? Dia ada MAC address masing-masing dah rasanya. Kalau kita check kita punya smartphone, MAC address dengan IP sama tak? Madam tak ada semok yang ni lah. Madam tak sempat check lagi MAC address dengan IP address sama ke tak. Boleh Madam hold dulu ke macam mana? Boleh. Nanti kita check. Okay. Adakah sama atau berbeza? So video ni sangat bagus. Now So, here is an expanded tengok ya. view of routers over the internet. There are 4 networks here indicated by their different colors, and each network has their own router along with their hubs or switches and their computers. So right now, as you can see, each network is just exchanging information within their own network. Their data is not going out on the internet, so they are not communicating with other networks. They are just exchanging data within their own network using their hub or switch. Now, so kalau dalaman dia just guna yang terlibat hanyalah switch atau hub tadi. Ini masing-masing punya network. Ni maybe di sekolah A, yang ni maybe sekolah B. Sajalah cakap sekolah kan. Kalau college pun boleh. Ni matrik A, matrik Kedah, ini matrik Penang, ini matrik Labuan, ini matrik Pahang contoh. So masing-masing communicate hanya melibatkan switch masing-masing di network masing-masing sahaja. Faham tak ni? Semua dia sebut warna lah untuk video ni, dia sebut warna. Now let's go ahead and exchange data between different networks. Ni nak tukar So ke let's network say, lain. for example, that this computer here on the red network wants to communicate with a computer here on the blue network. So for this to happen, a data packet has to leave their own network and go out on the internet. So the computer sends their data and it goes to the network's router. And once the data packet reaches the router will look at the IP address of the data packet and then forward the data out on the internet to the next router, and then make its way to the blue network's router, and then to the intended destination computer. So in a nutshell, this is how routers work. So in conclusion, hubs and switches are used to create networks, while routers are used to connect networks. Okay. Habis kot. Satu lagi modem. Okay, kalau nak tengok modem, last ya. Ni tunjuklah sekarang, kalau tak tunjuk, mana pergi dah. Kalau tak tunjuk Kang, you tak tengok pula kan. Nak faham lah. Nak dari segi teori tu yang tadi cukup dah. Cuma sekarang nak faham saja. Lebih baik faham kan, siap-siap. Jadilah suasana tempat tinggal mereka di dalam pondok yang kita bina dengan guru ini buat sementara waktu ini insya-Allah. Dan inilah. Hello everyone. In this video, we're going to talk about the difference between a modem and a router, because a lot of people actually think that a modem and a router are the same thing, but they are not. They are different with 2 separate roles on a network. So I'm going to explain the difference between the two. Now, if you want internet inside your home or business, you have to have a modem. A modem is what brings the internet into your home or business. A modem establishes and maintains a dedicated connection to your internet service provider to give you access to the internet. Now, the reason why you have to have a modem is because of the 2 different types of signals that are used on a computer and on the internet. A computer only reads digital signals, while signals out on the internet are analog. As analog data comes in from the internet, the modem demodulates the incoming analog signals into a digital signal so that a computer can understand it. And a modem also modulates outgoing digital signals from a computer into an analog signal
as it goes out on the internet. And this is where we get the word modem. The word modem means modulator, demodulator, which is exactly what a modem does. It modulates outgoing data from a computer and demodulates incoming data from the internet. Now, a router comes in after the modem. Now, there are different types of routers. There are routers that are used in businesses and larger organizations, and there are smaller routers that are used in homes and small businesses. But they basically do the same thing. But for this video, we're going to use the small office, home office router that most of us are familiar with. Now, a router is what routes or passes your internet connection to all of your devices in your home or business. It directs it to all of your computers, tablets, phones, and so on, so that those devices can access the internet. A typical small office, home office router, like this one here, will have a built-in switch with multiple ports so that you can connect multiple devices using an Ethernet cable connection. Okay, ini dia kata router ni dia ada built-in switch tau. Jadi siapa-siapa dalam rumah, yang ni dia bagi contoh router yang home, untuk home dan small office kan, dia kata tadi kan. So kalaulah kita menggunakan kabel, kita boleh terus pasang kabel di port router ni. Ini kalau perlulah kan. Kalau nak guna secara wireless pun wireless lah. So kalau PC kita tak ada wireless port, wifi, tak ada wifi apa, kita pakai kabel lah, tarik ke kita punya router ni. Ini kalau di home atau small office. Okay, dia tak cerita lah router yang untuk yang besar punya ya. Yang ada banyak port, yang ni sikit je port dia. And it also functions as a wireless access point so that wireless devices such as tablets and laptops can have internet access. Now, technically, you really don't need a router if you only want one of your devices to access the internet. You can just plug that device's network cable directly into the modem, and then you'll be able to access the internet. However, like most homes and businesses, you're going to have multiple devices that need access to the internet, and that's where you would need a router. There are also different types of modems. Two of the most common types are cable and DSL modems. So depending upon what type of internet you're going to use, you need to use the correct type of modem. Cable modems are connected to your home using a coaxial cable. Cable is typically provided by the same company that provides you with cable television, such as Comcast, which is one of the largest providers in the United States. And DSL modems are connected using a typical phone line. DSL is provided by companies such as AT&T, which is the largest provider in the US. Now, okay, faham ke dia cakap apa tadi? Modem? Satu jenis kabel modem, kita guna coaxial cable, okay. Yang ini dia cerita tadi pembekal lah, pembekal internet kita, depend pada pembekal internet kita. Kalau kita kat Malaysia ni, tadi yang disebut tu contoh di US lah. Kalau kita di Malaysia yang terkenal adalah Telkom, right? So kita ada Unify atau Streamit. Kalau Streamit dulu dia pakai kabel phone yang ini, DSL. Okay, dan nowadays yang Unify laju itu sebab dia pakai fiber optic. Okay, ada yang pakai fiber optic. So, which is the largest provider in the US. The modem might be a modem router combination. Ini yang sekali so it will be a modem with a built-in wireless router in one physical device, such as this one here. So here is an example of several different networks on how they connect to the internet. For example, this network here on the left is using a cable modem, and it's using a small office, home office router so that its computers and the tablet can have internet access. On the bottom, we have another network, and this network is using a DSL modem, and it's also using a small office, home office router
so that its computers, the laptop, and the tablet can access the internet. The network here on the right is an example of a business network, and it's using a cable modem and it's using a business router so it can connect its computers and its server. And finally, we have the network here on top, and this only has one device that needs internet access. So it doesn't need to use a router. It can just directly connect to the modem because only one device needs internet access. Now, if you're wondering how hubs and switches relate to routers and modems, especially if you saw my other video where I explained the differences between hubs, switches, and routers, well, keep in mind that most routers will have a built-in switch inside of them. So there's no need to have a switch if you already have a router that has a switch built into it. So for example, a router like this may have a 4-port integrated switch so that you can connect 4 Ethernet cables for your wired devices. So the only time that you may need to add a switch to this network is if you needed more wired connections for your devices. So you can just connect a switch to your router and then add more connections to the switch. Faham tak yang ni? Router, kalau router yang home ni dia ada dah 4 port usually untuk pelbagai device. Dia ada built-in switch dah dalam router ni. Tapi kalaulah dalam rumah kita ni ramai sangat penggunanya yang berkabel, so baru kita tak boleh tambah switch lagi di rumah. Atau di office kecil kan, ada lagi 10 staff kan. So boleh tambah lagi 1 switch boleh. Sebab kita ada 4 port, so kita tahu ni satu line, satu connection line. Yang ni untuk switch, satu port lagi untuk switch. Daripada switch ni, lagi line-line device boleh connect pada switch yang baru. Dalam ni dah adalah switch satu, yang ini untuk extend lagi kita punya pengguna. Usually di office lah, kalau di rumah tak adalah macam ni kan. Faham tak ni? Boleh ada. Dalam router dah ada built-in switch dah. Okay, usually. Okay, so switch baru boleh ditambah jika perlu. Berasingan. Yang lain, yang ni built-in dah. So just to clear things up even more, over here we have the internet with all of its routers. Then as the internet is routed into this private network, it first reaches the modem. Then it goes from the modem to its router with its integrated switch, and then it's passed to all of its computers. Okay, boleh ya? Boleh nampak gambaran? Tak tahulah kat rumah you all pakai apa? Ada yang pakai Unify? Ada. Ada. So itulah how it works. Macam mana you boleh share dengan adik-beradik yang lain. Okay. Kita kalau Unify ni dia provide satu je kan, modem router. Kemudian dalam tu ada built-in switch lah. Dan selalunya dia ada boleh untuk wireless sekali, wifi sekali. Okay, Unify. Ada. Kan router kan dia boleh hantar information wirelessly kan. Wireless router, yes, yeah. Lepas tu kalau nak expand wireless connection, kita guna wireless access point lah. Kalau nak dapat stronger connection tempat lain. Yes, kalau kita dalam rumah kita tu, kampung kita ada rumah lain di belakang, adik-beradik kita nak share kita punya internet, kena pasang wireless access point. Di luar rumah. Okay. So boleh ya, sejam lebih dah ni kita. So thank you very much. Madam tamat dululah ya. So, nanti kita sambung lagi. Mana hari ni? Transmission media belum sempat habis dengan advantage and disadvantage of network. Yang tu kita sambung besok pula hari Ahad. Okay kelas, boleh? Okey. Madam, kalau yang ini madam sukalah bagi cari sumber luar untuk bagi you all nampak kan.
Because this topic is sangat menarik. Kalau you nak further study this bidang pun boleh ada. Ya. Yeah. So thank you for today kepada yang dah join Gmeet hari ni. So ya. Apa beza wireless extender dengan wireless access point? Wireless extender. Awak guna ke wireless extender? Ada ke benda tu? Okay. Madam taklah explore sangat tentang device-device ni. Itu masalahnya. Macam setengah orang dia suka explore tentang device-device, right? So nak jawab pun tak dapat wireless extender tu. Oh, dalam rumah je ke? Ke macam mana? Boleh keluar ke? Dekat rumah saya ada guna wireless extender. Untuk dalaman lah? Untuk awak access dalam bilik ke macam tu kot rasanya? Okay. Sebab rumah luas ke? Maksudnya wireless extender tu dekat atas. Oh, untuk atas. Maybe itu untuk home user lah saya rasa. Kalau wireless access point ni sesuai untuk organisation lah, untuk organisation. Lebih wide lah maksudnya. Ya. Maybe dari segi jarak ke, kita kena study lah, kita kena cari beza dia lah. Mana elok, nak pakai wireless extender ke nak pakai wireless access point, ikut keperluan. Fungsi sama lah, fungsi sama. Kejap. Kalau personally wireless extender kalau yang company Madam teka lah, Madam teka ni, Madam tak baca ni. Sebab okey, dengar blender semua ya, maaf lah. Aduh, okey. Sebab device kan, setengah orang dia minat explore tentang device-device yang ada. Madam ni mengikut bacaan Madam je lah kan. So kadang-kadang soalan daripada you all tu advance daripada Madam. So Madam kena tengok balik lah. Okay. Wireless extender ni Madam kena tengok balik. Untuk terang balik. Bolehlah share opinion nanti. Okay, thank you pada yang share tentang device wireless extender. Nanti Madam take note lah. Dia ada dalam yang tentang MAC address dan IP address. Dua benda lah kan. Wireless extender and then MAC address and IP address. What's the difference kan? Okay, thank you class for today. T14 ramai lah tak masuk. Okay. Thank you madam. Welcome. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Sama. Thank you madam.